Bonjour Achir, معكم مدام مها, je suis à la page 46, 47, 48, unité 3, صف العاشر. نحن بالوحدة الثالثة صفحة 46, 47 و 48 من الوحدة الثالثة. رح نبدأ بوحدة جديدة. Regardez, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Qu'est-ce que je vois? Je vois des personnes, une salle de cinéma et des affiches. Voilà des affiches, une salle de cinéma et des personnes. صالة سينما وأشخاص وملصقات. Où sont les personnes? Ces personnes sont devant la salle de cinéma. هن أمام قاعة السينما. أمام صالة السينما. Qu'est-ce qu'elles font? شو عم يعملوا؟ Elles achètent des billets, عم يشتروا بطاقات. Elles entrent, عم يدخلوا. Elles parlent, عم يحكوا. Alors, d'après vous, de quoi va-t-on parler dans cette unité? عن شو رح نحكي بهالوحدة؟ On va parler du cinéma. عن السينما. شايفين الأفلام؟ Regardez. La 9e porte. الباب التاسع للمخرج رومان بولانسكي. La momie. المومياء. Le 13e guerrier. المحارب الثالث عشر. عرفتوا من هاد؟ كي cet acteur? C'est Antonio Banderas, الممثل الإسباني. مع درسنا رح يكون حلو. À la page 47 في الصفحة 47 رح نشوف شو رح ناخد بهالوحدة. بهالوحدة كلها رح نشوف معلومات تتعلق بفيلم ونحكي عن فيلم، ناخد معلومات عن فيلم، نقرأ ونستوعب ملخص فيلم. أما بالنسبة للجرامير فرح ناخد les pronoms relatifs simples، أسماء الموصولة البسيطة، وكمان utiliser les différentes particules de négation، استخدام أدوات النفي المختلفة. بالتعبير الكتابي production écrite رح نكتب une présentation d'un film، تقديم فيلم، رح نتعلم كيف منقدم فيلم. Maintenant je passe à la page 48. كمان بال48 بدي أسألكم qu'est-ce que vous voyez? Observez qu'est-ce que vous voyez. كمان هون بدنا نشوف شو شايفين. Encore des personnes، أشخاص، شايفين أشخاص et des affiches ملصقات et une salle de cinéma. Regardez les films. Sherlock Holmes. تتذكروا شارلوك هولمز المحقق البوليسي؟ Le livre d'Eli. Braveheart تتذكروا؟ قلب شجاع لميل جيبسون مع صوفي مخصو. Donc je vois des affiches, je vois des personnes et une salle de cinéma. Ces personnes sont devant la salle de cinéma. هن أمام قاعة صالة السينما. Qu'est-ce qu'elles font? Elles parlent, elles discutent, عم يتناقشوا. De quoi parlent-ils? D'un film, عن فيلم. Elles discutent du cinéma, عم يحكوا عن السينما. Peut-être d'une affiche, عم يحكوا عن ملصق. Quand? C'est le jour ou le soir? الصباح ولا المساء؟ Non, c'est le soir. المساء. Maintenant, on va lire un dialogue. رح نقرأ حوار بالصف. انتوا بتسمعوا سماعي وأنا بقرأ لكم إياه وهو موجود
بدليل المعلم بالكيد page 64. Écoutez. Didier. Salut Annie. Annie, bonsoir Didier. Qu'est-ce que tu fais ici? Didier, je viens de voir le film Braveheart et je te conseille de le voir. Annie, vraiment? Film américain? Didier, oui, c'est un drame réalisé par Mel Gibson. Annie, c'est avec qui? Didier, Sophie Marceau et Mel Gibson ont joué le rôle des héros. Annie, qui est le scénariste? Didier, Randall Wallace. Annie, oh, alors je devine que le film a eu un grand succès l'année de sa sortie. Didier, bien sûr, il a remporté 9 prix, parmi lesquels l'Oscar du meilleur réalisateur, meilleure photographie, meilleur montage sonore et meilleur scénario. Tu dois le voir, Annie. Annie, oui, j'aimerais bien car je suis passionnée des films dramatiques. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? On a entendu un dialogue, une conversation, سمعنا حوار, entre qui et qui, بين مين ومين, entre Annie et Didier, بين Annie وبين Didier. Où sont-ils? وينهم? Au cinéma, هن بالسينما. Quand? إيمت? Le soir, après la projection du film, بعد عرض الفيلم. De quoi parle-t-il? Il parle du film Braveheart, un cœur brave, قلب شجاع. خلينا نشوف المفردات والمعاني. المعنى أول وبعدها المفردات. ديدييه، مرحبا آني. مساء الخير ديدييه، شو عم تعمل هون؟ ديدييه، أنا هلأ شفت فيلم قلب شجاع، بنصحك تشوفيه. صحيح؟ فيلم أمريكي؟ إيه، هو دراما أخرج ميل جيبسون. مع مين؟ صوفي مارسو وميل جيبسون هن لعبوا دور الأبطال. مين هو كاتب السيناريو؟ اسمه راندال والاس. لكن أنا بتوقع أن الفيلم صار له شهرة كبيرة كتير سنة إخراجه، السنة اللي طلع فيها صدر فيها أكيد، وحصد كمان 9 جوائز من بيناتها الأوسكار، جائزة الأوسكار لأفضل إخراج، أفضل تصوير، وأفضل مونتاج صوتي، وأفضل سيناريو. كل الجوائز أخذها. لازم تشوفيه يا آني. طبعا أنا بحب كتير إنه أشوفه لأنه أنا مولعة بأفلام الدراما. Lisons encore une fois. خلينا نقرأ مرة تانية. Salut Annie, bonsoir Didier, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de voir le film Braveheart et je te conseille de le voir. Vraiment? Film américain? Oui, c'est un drame réalisé par Mel Gibson. C'est avec qui? Sophie Marceau et Mel Gibson ont joué le rôle des héros. Qui est le scénariste? Randall Wallace. Oh, alors je devine que le film a eu un grand succès l'année de sa sortie. Bien sûr, et il a remporté 9 prix, parmi lesquels l'Oscar du meilleur réalisateur, meilleure photographie, meilleur montage sonore et meilleur scénario. Tu dois le voir, Annie. Oui, j'aimerais bien car je suis passionnée des films dramatiques. Lisons le vocabulaire. خلينا نقرأ المفردات. Héros, le personnage principal بطل يعني الشخصية الرئيسية.
remporter يعني obtenir gagner حصد نال ربح Oscar prix américain du monde de cinéma الأوسكار هي جائزة أمريكية في عالم السينما réaliser un film mettre en scène إخراج فيلم إخراجه mettre en scène montage sonore المونتاج الصوتي هو réunir des sons يعني جمع التسجيل الصوتي scénario description détaillée de différentes scènes d'un film كتابة مفصلة لمشاهد الفيلم le scénariste celui qui écrit le scénario d'un film السيناريست هو اللي بيكتب سيناريو يعني مشاهد الفيلم écoutez coucher vrai ou faux اسمع ما رح نسمع وضع إشارة عن صح أو خطأ لأنه بدنا نرجع نقرأ بالدرس الجاي بدنا نحل باقي تدريباته Vous avez entendu une interview هل سمعت مقابلة؟ Non هي ما هي مقابلة C'est une conversation, un dialogue. Dans ce document في هالتسجيل on parle d'un film عم يحكوا عن فيلم Oui, c'est vrai. La scène se passe dans un lycée. المشهد اللي سمعناه حصل أمام المدرسة. لا ترجعونا على المدرسة. Faux. Ce n'est pas devant un lycée. J'ai fini la page 48 في عنا أسئلة لسه تانيات بدنا نشتغل عليهم بالدرس الجاي كانت معكم مدام قلت لكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.